Yan. Crispy. Smells good. Yan. So, let's saute our onions and garlic. Saute lang natin until na mag-golden brown sila. Yan, golden brown. Halo na natin ang ating sinip aside na pork. This time, pwede na natin i-mix, ihalo ang ating tomato sauce. Yan. Halo-halo gamay. Halo-halo unti. And then, pwede natin sabawan. Sa sabaw naman, 1.5 or 2 cups of water. Pwede. Pero kung damo-damo ka mo sa sulod balay, syempre dugang-dugangan mo ang sabaw para bisan sabaw lang bala para makatilaw ang iban. Char lang. Yan. Tapos, ihalo natin ang nabili natin nga marinated sauce. Yan. And a little bit of chicken bouillon. Or kung may magic sarap, pwede man. Or kung wala, di okay lang. Timpla na lang gamay. Timpla na lang sa asin gamay. Yan. Simmer lang natin unti. And then, after few minutes, ready na. Mix na natin ang ating new green peas. Since luto naman ang ating new green peas, madali na lang. At ang ating nga patatas. So, here you go. Yan, diba? Luto na. Pwede na. Lastly, butang natin ang ating ni Grendel. Actually, pang-anik-anik lang naman para may ibang color lang. O, diba? Ready na ang ating nga menu. Quick, easy, and simple. Yan, tara, kaon. Thank you guys for watching my video. God bless everyone.